बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह ताला सिंह पाक तो मुकद्दस नाव सत यदिस दश्त कुदरतस अंदर सान जिंदगी तो सन मोत सारी हमद सना अमसी पाक अजमत वालिस तो शान वालिस सनिस मलिकस। बड़गाम पे मे पन बोय फोन करान तो यह कलाम तो व्हाट्सएप त्रोमुत कलाम अब्दुल समद मीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह नंबलहार तो दोपन यम पे अकिस दोन लाइन पे कर्व तुम कह कत तो वनकन ये पानस लड़े बिहित मुश्ताक साहब यम मीमंदर पे तो बे मकबूल साहब सिरबाग पे तो वलियो अल्लाह ताला करो जार पर वो कूता दी सुलजलाल साथ तो तीसा कत करो मीर साहब निस कलामस पे। बहरहाल यह उर्फन हुंद कलाम अत माने लाहत समंदर वह पानस इलम तो तीसान थो खटित कह तिक बलगू अन्नी वलो आया ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अकै कत हक जान यह वात दहन तामत तो सही कोशिश कर तो उम्मीद कर गलत गसान तत करू तुम रहबरी तनकीद करू कह पान वो पको बाल इकवट। अगर चश्मन बनी गोश निहर लब रस्तकारी मगर ऐ साहिब होश सह कर लब बस्तकारी। यानी हेडलाइन मीर साहब फरमान अगर हसा अच्छो सी बोजन तगी अगर चश्मन गोश बनी गोश वन बोजनस निहर शब रस्तकारी मगर ऐ साहिब होश सह कर लब बस्तकारी। मगर यह हसा तेल मुमकिन ये खामोशी हंद समंदरस में डुबक यानी रोजन मज निहर शब रस्तकारी कर सा हर कह रात पलाल सदिस यादस मज कुर्बान। तिथे कन यथ सूरह मुजम्मिलस मज वनित तमि कानून नबर नेरुन कह यानी इस कत कर काले बे शबेदारी करने अमिस नेरन शरियत 4 तो फना तिथ कह अत कुरान अजीमन बराबर बाबत कर्म से क्या कर तकरीबन 2 बज पत कुन रोजन अल्लाह ताला सदिस यादस अंदर या 3 बज ते वत ठीक तमी अनवान मानी लिख मीर साहब फरमान कि अगर हसा बोजन तगी वन अगर चश्मन गोश करनस माने कड़ो तो हकीकत सन चश्मी काम कर सोरे दुनिया मज तिक तवे दिस चश्मी थप सन महबूबन दोपन ए मोमिनो निगाहे झुका कर चलो यानी अच थो सा बन कुन तो वो पत हसा पकान उकुन युकुन मसा तुलो तिक अंदर हसा सबलाई पूशित यह हसा तंबलाई वो तिक सन चश्म कर CCTV कम यह चश्मो की अंदर ती दिलस मज अंदर जमा ग तो यह बखूबी सोन जुलजलाल जान तवे वो तुम दोपन ना चश्म बन कुन थवन तो पत पकड़ यानी चश्मो सती वचन हक तो नाहक गो क्या कत साइडस गन तो पत ये सन चश्म बोजनस लगान ये शाही शमस तह फरमान कि अच्छो बोज कन वचन मुकाम महमूद सब्ती हजूर सह आलम बदल पे कथ तथ कनकी लालन त्रोम गाव मुहित गसित मावरा कनस कथ गाज बनन। बहरहाल सह उर्फन पता तो ये वनकन कत कर मीर साहब कलामस पे कि स कर सा लब बस्तकारी यानी गस खामोशी हंदिस समंदरस अंदर लाग सा छप इत दोस्तों बूजमुत सह राज जाल राज हूँ फसो जालस मज तमिस क्या शिश सूज पे रात मगलन तम सी पथ तल कड़ दोपनस मूद लाग काव सा समझ कह काव आव वापस तो वोन राज हूँ दोपनस मे वन चनिस यार शेश मगर तम कर कहें कत सिर्फ इन पथ तल कड़ दोपनस था नीर तम दुत हेस मे क्या कर यानी मूद लोगन खामोशी करें अ जलाल साहबन तारीफ कर जलाल साहब लिखन मसनवी पाकस मज खामोशी समंदर गुफ्तगू कुल ऐ समंदर तलाशी कर क्या गुफ्तगुस कुन ग मगर कस खामोशी खामोशी जो कस्म अ गई जबान हज ब्या गई ख्यालातन हज न ख्यालातन हज खामोशी जबान हज खामोशी ती सही अपर जरूरत बनन कह मगर ज्यादा जोर दित खामोशी ख्यालातन हज यानी पन ख्यालात कर खामोश मसा कर डिमांड तिमन चीजन हज जहनमस कुन खिचन मसा कर ज्यादा असनुक तमन्ना तिक ज्यादा यह निश सह जारी लाल जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह साहब पिस कोर सवाल एक शख्सन दोपस पीर जहर क्या गो दोपस ती सोरे यह जरूरत खो ज्यादा े निश बखूबी सोन शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ती जान दोपन कम सबा कमालियत तो ज्यादस जवालियत यानी मोहब्बत इक्तदार अशिक इल्म यह ज्यादा गस तथ बन जहर मसनवी पाक मुताबिक योतामत जलाल साहबन लिखमुत अगर अल्लाह ताला सुन अशिक तो ज्यादा गस बन जहर फायदेमंद गि
ہسا طریقہ کھانا دریاو دون سوتن درمیان دریاوک آب تران یہ جنت مگر اگر ان آبن سوت کراس کر سوتو پیٹ کھوت یہ کر تباہی پہ علاقس تتھے کن جلال صاحب تس فکر تارک ثہ روز سا اکس اعتدالس اندر تو برونٹ کن میر صاحب لیکھان اگر ہیک عاشقی زاگ زبان تے دل کنوی لاگ درخنائی کر تو خاموش سا چھ بڑ وسط کاری ماشاء اللہ کیا بان میر صاحب فرموت کہ اگر ہسا ثہ عاشقی چھک ونان تیل کر سا دلس تو زبان کنوی تل سا تی ون یہ اندر چلان بہرحال ات تیس وضاحت جلال صاحب مصنوعی فاقس مز کرمت یخرو بنس اگر ات پہ بحث کرو قیامت تامت اندہ کی کاش جلال صاحب یہ لیکن دپان اگر ٹھیک اندر چھ برائی سہ سوئی برائی نبر کن تپر تہ لبین خدائی مگر افسوس کت ٹھیک اندر برائی نبر کن چھ ہاون بدل طریقہ یعنی سہ ضروری بنان اندر چھ ٹھیک مز خامی نبر چھ اخ ناٹک کران یہ ٹھیک گاٹس مز دِوان تی میر صاحب تہ یتھ ونان دپان اگر ہیک عاشقی زاگ زبان تے دل کنوی لاگ تل سا تی ون یہ دلس مز اتران یہ دلس مز پود گھان دلس مز کیا گھس پود گوڑ دل شناخت کرن دلس مز گھان اللہ تعالیٰ سن محبت پود یکسان پود خلوص پود برادری پود ملسار پود باقی یہ نفرت سنس نفسس مز دلس مز شریک یہ دل تیوت اعلیٰ دل چھ ایکسپلین گھنے کیا ون مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہن دپن پھڑرائت ثن دنیک ہر کھانا سہ دستور اس انسانو بنومت مگر دل مہ پھڑاو کی یہ ذوالجلالن پان بنومت لہذا دل چھ ایکسپلین گھن کہ اگر دل کرہون ایکسپلین دنیا درہم برہم دل کیا گو توے ون زبان تے دل کنی لاگ یہ ہسا دلس مز وزی تو سا تی کھار زبان پہ دلس مز کیا وزن حق اللہ تعالیٰ سن آسن تم سن کنیر تم سن وحدانیت خالقی عظیم یار محبت انسانیت نور کھانا دگیان دلس مز تی یوت وزن باقی یہ نبر کران یہ نفس دل چھ یہ دگنیار پارٹی وارٹی سلسلہ یت بہ ہر کن ویڈیوس مز ون یہ کنی دراش کی مذہبی ویت نسا حروف حقی تت ظالم سبقی سون نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا شاہی سمنس ایک جائے ونان سو چھنے عشقس کن پینٹ پوران سوچ دل میون بوجھ لتی عشقس نہ پارٹی نہ ات سلسلہ نہ دین گرم یہ یمو چیزوں نش پاک صرف عشقی الہی اللہ تعالیٰ سند عشق صرف بس کنیر تیز یہ اکوے یہ سورہ الرحمان آیت صاف کرم کہ یہ تیسا فنا گھ صرف روز تہندس خدا سن بابرکت ذات یہ زن تو روز یعنی اللہ ذوالجلالس ورائے کہین روزن وول مگر سچ پیشن گوئی دلچ نہ کہ نفسچ دنیا کام کران نفسس پہ دلس پہ کام کران کی دلس پہ کر اللہ تعالیٰ سند عاشقو کام میر صاحبس تہ فکر تورمت دل دپن اگر ہیک عاشقی زاگ زبان تے دل کنے لاگ تسا یہ دل اندر ون تی ون نبر دل رسر ونان تیز ضمیر دی زہ غلط انفارمیشن ٹرائی گھس کریں یم سات غلط کامہ کن گھن اس سا تھر تھراہٹ ہش پود گھن جسمس تہ تجربہ کورمت خدائی رچھن کھانا تہ غلط کام گو ضمیر چھ اندر آسان ساتھ دن تکن کی سی گو دل دی صحیح انفارمیشن غلط دین یہ وچو برو کن کیا ون میر صاحب درخ نائی کر تو خاموش سا بڑ وسط کاری یعنی نائی پتہ سہ نائی بقائی نائی یت اور عرش عظیم پہ ڈائریکٹ کن تہ ہمیں یہ ورائے بوٹ کن ون یہ تی دمس بسرس من درخ نائی کر تو خاموش سا بڑ وسط کاری اگر ے تگی خاموش گھن اگر ے پن خیالات تگنی خاموش کریں اگر ے پن تمن تمناہن یم نفس بڑراون تمن تگی ے ہوٹ ژٹن اگر ے حضرت علی سن ذوالفقار تجی چلاوین تکیاز ذوالفقار اللہ ذوالجلالن عطا کرم چتہ سا ہر کس نش کی تصوف تی اگر ے تجی چلاوین تمن غلط خیالاتن یم دگنیارس کن دون یا شرکس کن دون بتن کن دون کر سا خاموش تمہ نش علم گو علم لدنی ژلم شک تو عام بدنی کورم نا کنس نش نوش کرس آرس تیاری ماشاء اللہ کیا بات ہے یت کیا ونو یہ ڈائریکٹ اوسمت اللہ ذوالجلالس ست رابطہ میر صاحبس
ڈائریکٹ کن واسطہ ورٲے ملکن تہ امچ پاے کی جبریلس تہ امچ پاے لگن کی یہ کیا قصہ علم گو علم لدنی سلم شک عام بدلی یہ ہسا کور مے ڈائریکٹ خداوند کریمن عطا کورم نا کس نش نوش مے کور نہ یہ کس نش چو نہ بیٚیہِ کٔرٕس آرس تہٕ یٲری یہ کٔرٕس بہٕ پنٕنۍ یارن آرس تہٕ یہ ہسا دیُت مےٚ تمی ییٚلہِ بہٕ تتھ لایق گوٚوُس تِکیازِ یہ چھُ قرآن عظیٖم مومنہٕ سُنٛد دل چھُ میون مومنہٕ سٕنٛز چشم چھِ میٲنۍ مومنہٕ سٕنٛز زبان چھِ میٲنۍ یہِ ونان چھُ میانہِ حُکمہٕ سۭتۍ چھُ ونان بچو مومنہٕ سٕنٛدِ نظرِ نش یہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نوٗرٕ سۭتۍ وٕچھان تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یا آیتہِ تہِ چھِ ؤنِتھ تی چھِ میٖر صٲب ییٚتٮ۪تھ ونان دپان کٔرٕس آرس تہٕ یٲری بہٕ ہسا کوٚرُس پنٕنۍ ذوالجلالن ڈایریکٹ آرس تہٕ امہِ علمہِ لُدنہٕ سۭتۍ سُہ علمہِ لُدنہٕ ہسا کوٚر مےٚ عطا یتھ نہٕ کانٛہہ وتھٕے چھُ یتھ نہٕ کانٛہہ شُمارٕے چھُ یِمو چھُ بیٚیِس جایہِ تہِ فرمومُت سُہ تمہٕچ عبادت کُنہِ چھنہٕ جمع یہ چھُ بٔلۍ نکھس بور تتھ منٛز تہِ چھِ ونان علم گوٚو نا علمہِ لُدن دین دِتنَے پیور نہ چھُ تتہِ پرُن نہ چھُ تتہِ لیکھُن نہ چھُ تتہِ کرُن شور سُہ چھُ میٖر صٲبنٕے کران تتٮ۪تھ چھُ میٖر صٲب کران دپان ژٕ کر سُہ علم حٲصِل یُس ڈایریکٹ چٲنِس قلبس منٛز چھُ اللہ ذوالجلال تراوان مگر کتھ دلس منٛز دل چھُ گۄڈنیتھ ہُشار کران رہبر امہِ خٲطرٕ چھِ رہبری ضروٗری کٲنٛسہِ رہبر سُنٛد دامنہٕ رٹُن یُس زن تتھ دلس بیدار کرِ یتھ زن دل چھِ ونان مگر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونہٕ بہٕ أسۍ چھِ نفسس سمجھان دل یہِ چھُنہٕ دل وِل کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ دل ہُشار چھُ گژھان تتھ چھُ پتہٕ اللہ ذوالجلال پننہِ علمہٕ سۭتۍ نوازان پوٚرُم نا کٲنٛسہِ نِش نوس کٔرٕس آرس تہٕ یٲری یہِ نو علمُک گژھی باو مےٚ سیوٚد ووٚنمے ژےٚ تھاو تہِ چھُے بٔلۍ بار بردوش یہ نو بے قصد ماری اوہ ماشاء اللہ یعنی میٖر صٲب چھُ ونان دپان اگر ژےٚ وۄنۍ اللہ ذوالجلالن علم عطا کوٚرُے یا کانٛہہ طاقت عطا کوٚرنی کانٛہہ قوت عطا کوٚرنی یُتھ نہٕ ژےٚ امیُک باو گژھی یُتھ نہٕ تکبر گژھی یُتھ نہٕ دپکھ ہے مےٚ ہیوٗ چھُیی نہٕ وۄنۍ کُنہِ یُتھ نہٕ ژٕ غریٖب لتہٕ پٲٹھۍ ژھٕنکھ تہٕ امیٖرن کرکھ عزت یہِ زن مےٚ واریاہ پنٕنۍ بٲے چھِ ونان دپان اسہِ حظ ٲسۍ پیٖر صٲب تِمن نِش حظ ٲسۍ أسۍ گژھان تتہِ ٲس رہبری تہِ مگر پتہٕ حظ ییٚلہِ تِمن سۭتۍ امیٖر لُکھ جُڑے أسۍ حظ گٔے تتہِ لژھِ اسہِ نہ حظ اوس کانٛہہ پوٗجا آسان پتہٕ تِمن پیٖر صٲبن برونٛٹھ کٔنۍ کینٛہہ تِم حظ ٲسۍ پتہٕ تِہُنٛدُے بوزان یِم تِمن گاڑٮ۪ن منٛز اورٕ یورٕ ٲسۍ پھِرناوان تی چھُ میٖر صٲب اسہِ ہیٚچھناوان دپان یُتھ نہٕ امیُک ژےٚ باو گژھی مےٚ سیوٚد ووٚنمے ژےٚ تھاو تہِ چھُے بٔلۍ تیٚلہِ بنی یتھ بٔلۍ یہِ گژھی ژےٚ ہم تہٕ منٛگُک بار تیٚلہِ یہِ نو بے قصد ماری تِکیازِ ژےٚ چھُے نفس زاگن بیٚیہِ اگر ژٕ تکبُرس رِیاہس منٛز گُمنڈی منٛز پھسیووُکھ ژےٚ وٕچھُتھ کٲنٛسہِ نِچہِ نظرِ پانس اوٚنُتھ پنُن پان تھوٚد یا ییٚمۍ ژےٚ رۄپیہِ ساس دِتُے تٔمِس کٔرٕتھ قدٕر یُس سٲیِل آو ییٚمِس ٹنڈس منٛز نہٕ 100 رۄپیہِ تہِ چٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ آو أمِس کٔرٕتھ بے قدری تہٕ ژٕ مورُکھ تیٚلہِ أمۍ بیٚیہِ یہ نو بے قصد ماری ژےٚ ماری یہِ قصدٕ ورٲیی تِکیازِ یہِ چھنہٕ سہل کنٹرولس منٛز رٹٕنۍ یہِ بلاے افسوسٕچ کتھ چھِ وٕنکیٚن ییٚتٮ۪تھ ونہا بہٕ کتھ 2-4 تہٕ مگر ٹایم چھُنہٕ تیوٗت آسان کینٛہہ سانٮ۪ن موسوٗم بایَن چھُ یِوان وننہٕ 20 ساس دِیِو کتھ وننہٕ خٲطرٕ تۄہہِ چھِ حظ پاے 30 ساس دِیِو کتھ وننہٕ خٲطرٕ تی چھُ میٖر صٲب ونان ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ یِہنٛدیو کنو بوٗزِو تٔتھۍ کران وضاحت یِمن چھِ نفسن لاکم چٲڑمٕژ یِمن چھنہٕ پیی تِکیازِ سورہ شورہس منٛز چھُ سون ذوالجلال یہِ صاف باوتھ کران ٹاٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس اے ٹاٹھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون یِمن لُکن دپُکھ یُس بہٕ تۄہہِ کتھ چھَو اللہ تعالیٰ سٕنٛز ونان مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ معاوضہٕ ضروٗرت کٕہٕنۍ اُجرت ہٮ۪مہو نہٕ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت پتہٕ کِتھ کٔنۍ لگایہِ یِمو 20 ساس 30 ساس 50 ساس اتھ بوٗلۍ یا أکِس موسوٗمس گرِ ونان ییٚمِس نہٕ بِچٲرِس 2 رۄپیہِ تہِ چھِ أمِس دپان ژٕ کر گۄڈٕنیتھ شب پتہٕ ونے بہٕ کتھ آو کتہِ یہِ علم کیٛاہ لالہِ چھا کانٛہہ سٔترا فرمٲومٕژ شیخ العالمن چھا کانٛہہ سٔترا فرمٲومٕژ جلال صٲب چھا مثنوی منٛز کانٛہہ سٔترا یِژھ فرمٲومٕژ تیٚلہِ یہِ کیٛاہ ٹھٔگۍ لچھ اگر نہٕ ییٚتہِ چھُ یی کُنہِ تہِ یہِ کیٛاہ چھُ ضروٗری ونُن أمِس یہِ کتھ أمِس ونٕنۍ ؤنۍتنس ذِکر ہیٚچھنٲیتنس ؤنۍتنس دٔپنس ہو چشم پنٕنۍ کتھ تھاو پاک یا چھِ اللہ تعالیٰ ہیرٕ ونان چشمہِ جُکٲیِتھ آس چلان بہٕ وٕچھ یتھ دُنیاہس کُنتھ زیادٕ پتہٕ ہیٚچھنایس ذِکرِ وِکرِ تصوُفس منٛز ذِکرِ چھِ 1 ضرب 2 ضرب 6 ضرب 4 ضرب انفاس ارٕ سُے چھِ گژھان تہٕ فِرٛیَس منٛز وۄنۍ اگر آسہِ تہِ مُریٖدس 2 مِنٹن خٲطرٕ کرٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ کتھ أمِس چھُ باسان میٲنِس پیٖرس چھُنہٕ پھیران میٲنِس پیٖرس چھُنہٕ کِراے سُنٛد رۄپیہِ ہتھ سُہ ہیٚکہِ یہِ دِتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران مےٚ ہسا ووٚن ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ چھُ اتھ روایت کران کہ دوٚپنم اے ابو ہریرہ اگر 10 دۄہن تہِ فاقے روزِ کہِ نہٕ خۄدایس ورٲے کٲنٛسہِ منٛگیکھ
مگر یل خدائے سوزی یہ تت انکار کرک تو مے کور عرض مے دوپس ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تر فکری خدائے کت کن سوز مے دوپس اگر ژے اورے کانٛہہ دی تٔمِس رٔٹۍ زِ مگر یورٕ ہیٚکھ نہٕ ژٕ خدایس منٛگِتھ خدایس بدلے کٲنٛسہِ منٛگِتھ یعنی یِتھے کٔنۍ یورٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پیٖر صٲب أکِس یہِ ڈِمانٛڈ کٔرِتھ ژٕ دِ سا رۄپیہِ 1,000 1500 4,000 8,000 10,000 وۄنۍ اگر أمِس رۄپیہِ 100 200 300 نہ مےٚ چھُ بوٗزمُت بیٚیہِ اگر پننہِ کھۄتہٕ ؤسِتھ پیٖر آسہِ تٔمِس چھُ حق دیُن ٹھیٖک اگر نہٕ سُہ ہوے اوس پیٖرٕے اوس کھٔسِتھ أمِس پیٖر سُے دیُتُن طٲلبَس ماشاء اللہ یہِ گوٚو زیادٕ تھزر یہِ چھِ کَتھ یہِ گوٚو کُنٮ۪ر یہِ گوٚو کُنٮ۪ر تیٚلہِ سمجھو ڈِمانٛڈ کَرٕنۍ چھَنہٕ کُنہِ تی چھِ میٖر صٲب ییٚتٮ۪تھ وَنان دَپان یہِ بے قصد ماری یا سا ماری نفس ژےٚ سُہ آسہِ گِریومُت ژےٚ لگی نہٕ پَیی سُہ آسہِ ہیرٕ بۄن گوٚمُت قۄدرت نِش سمد میٖرو ژٕ کر تاب ہایہِ لایو موٗد مِزراب تتٮ۪تھ دیٖدو وٕچھِتھ اوش تتٮ۪تھ پاپ بستہٕ سٲری ماشاء اللہ کیا بات ہے بہرحال عبدالصمد میٖر صٲبُن اوس کران وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ زیوٗٹھ ویٖڈیو بناونُک کانٛہہ پلان کینٛہہ تِکیازِ واریاہ دوس چھِ لیکھان أڑۍ دوس چھِ لیکھان یِم زن عشقہٕ وٲلۍ چھِ تِم چھِ کمنٹس منٛز لیکھان یا فون کران دپان گنٹٕکۍ ویٖڈیو بنٲیِو مگر اکثر چھُ وٕنکٮ۪ن یہِ حظ یہِ فاسٹ زمانہٕ چلان ٹایمٕچ چھِ آسان واریاہ کٔمی لُکن تہٕ زیادٕ تعداد چھِ تِمن لُکن ہُنٛد مےٚ فونن ہُنٛد یِوان تِکیازِ مےٚ چھِ تقریٖباً پر ڈے کالہٕ 60-50 یِتھٕے تہٕ زیادٕ لُکھ چھِ دپان نہ حظ 10 منٹن یا 15 منٹن ہٕنٛز کلپ ٲسِو بناوان پتہٕ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ وٕچھنس موقعہٕ یِوان تِکیازِ وقتٕے چھُ تیُتھُے تہٕ یہِ نظرِ تل تھٲیِتھ کرو أسۍ وۄنۍ اختتام تہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کرو أسۍ یہِ رِکویسٹ تۄہہِ پننٮ۪ن ناظریٖنن تمامن کہِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ غلط آسہِ گژھان تتٮ۪تھ ٲسِو تُہۍ رہبری کران تِکیازِ أسۍ تہِ چھِ انسانٕے تہٕ سٲنۍ کوٗشش چھِ اکے ییٚمہِ یاسیٖن چلنہِ ہٕنٛز کہ ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس دِلس منٛز اللہ ذوالجلال سُنٛد محبت پٲدٕ کرُن محبت 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 تہٕ پانہٕ ؤنۍ مِلژار تھاوُن یکسان کرُن أکسٕے صفس منٛز روزُن یِتھ کٔنۍ مسجد فاقس منٛز أسۍ أکسٕے صفس منٛز چھِ روزان کھڑا امامس پٔتۍ کِنۍ تِتھے کٔنۍ پزِ تمام صوفین تہِ اکے بنُن تہٕ صوٗفیت کیاہ چھِ اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ صوٗفیت شروٗع گژھان چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اللہ پاک تھٲینو خۄش تہٕ خۄشحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ